वहीं खबर अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है, जहां ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले को लेकर जहां एक तरफ देश में काफ़ी गुस्सा है, तो वहीं इसे लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बंगाल पुलिस का बचाव कर सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोलकाता केस को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और राज्य भर में इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोलकाता रेप हत्या मामले से निपटने के तरीकों को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे और उन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए अमर प्रभात डिजिटल। দেখুন আমাদের শান্তিভাবে মিছিল কিভাবে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শান্তি নেই, গুলি চলছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রোজগার নেই, ভয়ঙ্কর অবস্থা। যুব সমাজ দিনের পর দিন চাকরি পাচ্ছে না পড়াশোনা করার পর। আমরা সেই জন্য আন্দোলন করছি এবং এই আন্দোলন মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পুলিশ তো তৃণমূলের গুন্ডা হয়ে গেছে, পুলিশটা এখন পুলিশ নেই, পুলিশ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাড়াটে গুন্ডা। এই ভাড়াটে গুন্ডারা আজকে বিজেপি কর্মীদের উপর অ্যাটাক করছে বারবার। আরে অ্যান্টি রেপ ল আছে, ভালো করে পড়তে বলুন। আজকে যখন এই সমস্ত ফেক পিএইচডি ধারী আর ফেক এমবিএ ধারী লোকেরা যখন নেতারা যখন ছাত্রদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় ডায়লগ মারে, তখন এরকম মিথ্যা কথা বলে ভুল করে। পুলিশের গাড়ি নেই, পুলিশ আমাদেরকে অ্যারেস্ট করছে। গাড়ি নেই, সব গাড়ি চলে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাইপোকে পাহারা দিতে।